Бардарҷоно ки пурсаи сода буд Honda Servi дар курсана марамат Honda Servi варианти Америка. Варианти Америка бардарҷоно соли 2008 будааст. Олаташ шуак аст бад нест бардарон. 110,000 гуфта истодам гуфтем 110 қиматар гуфта 110 95,000 сом мондамай не тасмим гирифтем бардарон. Чӣ хел аст 95,000 боз муомила дорад. Боз ҳуҷҷатошам нав гузарондагӣ буданд се мушт ҳуҷҷат гузарондагӣ гуфтан ха атрофи ягон 9 моҳ 10 моҳи дигар ҳуҷҷатошам ҳаст. Мотор 2.4 бардарҷоно бошинча мегаштагӣ худашон бас олаташ бардарҷонои ман аҷоиб бутаст. Камтара камди дорад бардарон инҷа як сан пардагааст. ин ҳамин хазош бардар парӯздин дорад тамом. Американкас винкода мемонам боз занед билетки чӣ гапа. Баломаш дар ҳолати хуб аст бардаро. Боша нигоҳ кунед. Honda Servi. Номеришошам хушрак, номерошам падарка аст. Харидоро марҳамат кунед. Салон ҳозир мебинем. Ҳолати салонаша кани чӣ хел аст салоншош бардаро. Марҳамат. Ҳолати салонаш. Салонаш бардаро салони сиёҳи латтаги аст. Салонаш кожа нест бардаро. Коробка автомати салон. Винкода мондан накор, винкод 2008 гуфтем, бали 7-12 моҳ 2008 дошта. Хуб, боз чӣ дорад? 4 ойна электра. Хуб, пробегшас дидан накор, я калитша биёрам. Обогрев сидения доштааст, монитори Android. Ҳолати салон чун шурак аст. Салонаш бардаро ягон чӣ камбудӣ надорад. Ин ҳаҷата пластмассакаш надбаста километр камбудиш. Ҳози пробегша мебинем. Кожаша бинед чӣ хел аст бардарҷонон. Пеш мошин чомай хеле кожа худам мезам хеле леска киди. Пробегаш бисёр набудаст 127,000 мил будааст бардаро пробегаш. Пробеги худаш аз радномоши зажигания аст. Чӣ хел аст бардарҷоно марамат фикртон ҳатван расед лайк фаромӯш накунед бо канали Авто Дубай таҷи бошед. Аз канали ма мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро боҳоӣ дорам ҳатван пайдо мекунед. Бай. Бардарҷоно ана нигоҳ кунед Kia Sorento аст. Kia Sorento соли 2016 моҳи 06 будааст. Хуб, мотораш бошад 2.2 дизели бардарҷонои ман. Ин мошина ровна 1 сол мешудааст ба наздикӣ. Худашон аз Корея овардагидан, растамошкошам номи худам бошудааст, утилизатсия дорад, тренировка ҳуҷҷатош гуфтан чанд рӯз дигар ё 1 моҳи дигар камаша мондагааст. Камтар мондаги хулосига. Камрасходак мошинчаи хушрӯ бардарҷоно. 1 сол ай кадан ҳолиам ки пачка напанавас мошин. 185,000 сом гуфта истодагидан гуфтем няка. Ин пага касе гирадагар пага фарда уже раставай мекунад. Тренировка мегузаронад, ҳуҷҷатои солона мегузаронад, барои ҳамин нарх арзонтар монед. Барои ҳамин розӣ кардем бардаро нарх нигоҳ кунед 169,000 сом ба. Марҳамат кунед. Мошинча хушрак аст. Наваро чӣ аст бардаро. Камераи 360 градуса дорад, без ключҳои доступ, шторка, ҳама чӣ дорад. Обогрев, вентилятор нишон мекунам. Марҳамат якҷо тамошо мекунем, рафтем бардаро аз шумо дастгирӣ танҳо якта лайк мондаана. Бай аст. Мошин Корея 2.2 дизели. Без ключҳои доступ, камераи 360 градуса, 50% тренировка. Ахтироша мебинед, стопчаш хушрак аст. Стопош бардаро светодиод мебудааст. 4 ВД аст мошинча. Аз хайрдоро бардаро. Марҳамат кунед. Срочни фурӯхтанашад варианти беҳтарин аст. Ҳолати салон, кожни салон, салоншонаи салони ҷигарӣ, шторка дорад, задний обогрев дорад бардаро. Шурак аст, без ключҳои доступ гуфтем, сидени лифт, память сидени дорад. Винкода на 2016 моҳи 06 медем. 16 тоза аст бардар аст бардаро. Акустикаш JBL аст. Звучаниш беҳтарин. Ана боб ахибаш ба розетка 220 волта дорад, багажош ба кнопка кушода маҳкам мешавад. Пробег 155,000 километр гаштагӣ. Кожни рул, мебелни рул бардаро, обогрев рулам дорад. Круиз контрол, мультирул, липстоп дорад, на вентилятсия сидени, обогрев руля. Двухзонный климат контрол, кондиционерчош хушрӯ кор карда истодааст бардаро. Марҳамат кунед, наворотошо нигоҳ кунед. Камераи 360 градуса дорад гуфтем бардаро. Нишон тамошо камераи 360 градуса. 360 градуса камера, режим вождения дорад. Эко, спорт, нормал, сета режим вождения дорад. Автостоп дорад, на 4 ведеш аст. Хуб, автохолд, электронный ручник, парктроник, виде наворотошо хушрак аст. Марҳамат бардаро беспроводной зарядка дорад, лена доштааст. Старсопошам гуфтем а. Марҳамат бардарҷонон, ҳолати беҳтарин вариантошам, наворотошам хушрак аст. Бай аст мошинча. Чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат кунед. 169,000 сом срочни фурӯхтан шуда. Бай. Успех кунед. Варианти беҳтарин, нархи беҳтарин аст бардаро. боз метавонед мошинаҳои арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро аз канали Авто Дубай таҷи пайдо кунед. Ба канали мо бошед то аз видеои навбатиамо бехабар намонед бардаро. Яхтарига Мерседес чӣ хушрак дорем 212 худов. Инам навороша бардаро мемонем интизор. Марҳамат бардарҷонои ман тамошо кунед. Дӯстдорони Toyota Avalon. Ана инҷа Toyota Avalon овардагиам бардаро. Ҳолати беҳтарин кафи. Комплектацияш XL бошад, ё лимитед бошад. Ҳозир мебинем. Бай аст ки мошинча. Соли 2016. Мотор 3.6 силиндра бардаро. ҳолати беҳтарин. Нархи 152,000 сом истодам. ҳуҷҷатошо 2 рӯз пеш гузарондагидан, сол нома
Hujjat utilizatsiya дорад бардор. Сети металлик. 4 диска балонша напана пачкаси. Балонша нигоҳ кунед бардор, балонои напана. Улаташ неки беҳад тоза хушрака худаш маълум аст. Нигоҳ кунед бардор. Комплектация хатон накунам миксели аст. Салон мебинед. Нигоҳ кунед мушинча Америка аст. Улаташ худаш маълум. Кузафош тоза даст бардор балончои нав. Размери 19 чанд аст размери. Салон нигоҳ кунед. Марҳамат, кожни салон, чухолчои хушракати, бали иксели даст. Лимитедашон ахибаш кунам чи дорад, климат контрол наша, без ключовой доступ дорад, сиденьи лифт, 2016 гуфтам, 15 моҳи 08 даст бертараш. Дидед бардаро, ана режим вождения дорад инҷа, се режим вождения, обогрев сидений. Салон чоша бинед? Салонаш хушрак аст. Пробегаш 99000 мил даст. Кожни рол, мультирол, диписток. Хуб, круиз контрол, монитор, задний камера дорад, ошибка надоштаст. Чӣ хел аст бардорҷоном? Марҳамат кунед, мехайр бошад. Кондитсионерашон кор мекунад. Срочно. Чӣ хел аст бардорои ман арзанда аст, яъне фикротон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром Автодор Байк Эҷент. Бай. Бардарҷонои ман, ассалому алайкум, рӯзатон хуш бошад. Марҳамат тамошо кунед. Чӣ хеле ки бисёр мепурсед ҳамин рӯзо Lexus RX 400 дар кор акаҷон. Гибрид дар кор гуфта, ана барои шумо ёфтем. Lexus RX 400 бардарои ман гибрид, мотор 3.3 мешад. Солаш 2008 даст бардар. Тавировка ҷатош солона харидагон 10-11 моҳи дигар дорад. Анаҷа я терия дорем ниша пашкамон овардаги аст. Ин бардаро арзонтар, инаш бардаро варианти бензини 350. Ина бардаро 149-150 гуфта ҳисобдагидан гибрида. мо барои шумо бардаро ҳаракат кардем арзонтар монем 144000 сом. боз хушрӯ муомила дорад, хушрӯ арзон карда мешавад бардаро. биёед аз наздик тамошо кунед. На ҳолаташ беҳтарин бардаро. Кондитсионерош як сафед сети сафед аст бардаро. трёх компания бошад, бале худрадор аст, трёх компания бардаро насиб бошад. нигоҳ кунед. ҳолаташ хушрӯак аст. камбудӣ надорад мушинча. расходаш бошад агар 8 литр аст. 4 балоношам напанав аст бардаро. Бай аст. Инаш бошад, ина хушрӯ нархи дастрас меша. арзон мемонад, бензини аст. балоношам меша. пачка. ҳолати салон. салоношам бардарои ман беҳтарин ҳолат ба. ана сиденьи лифт, панел сидений, кожош бардаро заводской аст. худаш аст, барои ин камкам сиёҳ шуда аст. 2008 солаш незанед, бинед 2008 сол. хуб, боз чӣ дорад? кондитсионерош гуфтем, яхбарин аст, на кондитсионерош хушрӯ кор карда истодааст. пробегаш бошад 219000 мил гаштаги аст. мебелни рол, мультирол, круиз контрол, монитор, задний камера, обогрев сидений дорад ҳама чина. дидед бардаро ишқи тоза хушбак аст. марҳамат кунед, срочно фурӯхта мешавад. гибридош мегӯянд 100% кор мекунад. камбудӣ надорад гуфта истодаам. боз биёед қати устодон проверка кунед, махбул кунед, арзон кунед кунед. чӣ хел аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед. арзанда аст, яъне фикротон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автодор Байк Эҷент. Бай. бардаро ки пурзаи соли буда XL дар кор гуфта, Toyota Camry 2 XL бардарҷоно, нархи беҳтарин кати. срочно фурӯхта мешавад, харидоро марҳамат успед кунед. нигоҳ кунед чӣ хушрӯак аст бардаро. Бай част металлик. солаш 2010 рестайлинг аст бардаро. мотор 2.5. мошин бензини холи утилизатсия дорад, 2-3 моҳи дигар ҳуҷҷатам дорад бардаро. кондитсионерчош як срочно 112000 без савдо охирин нарх. харидоро бошед, марҳамат, варианти беҳтарин аст. 4 диска балоношам дар ҳолати хуб бардаро. кулофаш тоза аст. ягон чи кор надорад, гӯям хато намекунед бардаро. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, мақбул кунед. гиред бардарҷонои салонро тамошо накунед. марҳамат. ҳолати салон, кожни салон, мебели салон, кожоша бинед чӣ хушрӯак аст. боз чӣ дорад? сиденьи лифт, винкор занед бинед, на винкоракай чӣ гап аст дар винкор бардаро. ҳолати салон. салончош хушрӯак аст. монитор, акустика ҷибелкати, старт стоп назадагӣ, обогрев сидений, мебели салон, кожни рул, мультирол. пробегаш беҳад кам нишон дода истодааст. 106000 мил бардарҷонои ман. 106000 нишон дода истодааст бардаро. агар радной бошад беҳтарин аст. кани бад аст бардаро пробег. ҳолати салон, торпедоша нигоҳ кунед. кондитсионераш неки беҳад хушрӯ кор мекардааст. кондитсионераш бардаро ях мекунад. марҳамат кунед, хайрдор бошад. срочно фурӯхта мешавад. бай аст мошин. чӣ хел аст бардаро, марҳамат кунед. фикротон ҳатман наистед бардаро, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодор Байк Эҷент бошед. ташаккур зиёд ба ман кунед. бай аст мошинча. нархи беҳтарин аст, успед кунед бардаро. нигоҳ кунед бардарҷонои ман, як дигар Toyota Avalon. як този мондем 2016 буд, 15 чанд моҳ. анинаш 2015 бардаро, 14-10 моҳ.
Шуракас 145 сомон срочный бардажуно муомила дорад вагон ва фикрам нав дар омада газ бардаро бароки гуфтаи салом қимат омадна аз Америка худам омадем через Дубай Грузия нархаш 170-75 сомон ба шиш гуфтам хай арзонтар бояд монем намедонам чанд моҳ пеш ва фикрам даром дегас кай даром дегас нав даромад мегам номерчошон падарка бардаро нархаш бардаро ҳозир ба як азоб амҷа розӣ кардем савдо кардем 145 сомон ба срочный бардаро охири нарх мегӯям шумо биёед боз аз наздик бинед бардаро боз ягон майда муомила кунед савдо кунед гиред бардаро мушинчашон хушрак аст мекунед кондитсионериш ҳамузи худам мондам як бари хушру кор карда истодааст искош балонҷошам бар ҳолати хуб аст бардаро кузуфошам бад нест аз рӯи винкод ба фикрам як капота изадагӣ алиш кардем истодам 90 даст номерчош xx бо салон ҳозир мебинем марҳамат ҳолати салончош хушрак аст чухолошам бинед кожни салон бош дефлектор дорад бесключовый доступ дорад сиденье лифт дорад 2014 моҳи 10 бардаро моҳи октябр 2015 ҳисоб мешад инҷо машина ин кода занед 15 мебарад пробегаш бошад агар 209,000 мил гаштаги даст бардар 209 та ашика умуман надорад кожни рур мультирул монитор кондитсионер шош ях дохзони климат контрол тарбедавош салончошам хушрак аст марҳамат кунед обогрев сиденьи дорад коробка автомат старт стоп кондитсионераш яке хушрак кор мекунад инҷа бародар харом шуданаш дакор нахи харом шуд надорад ин дальшитаро машинаш дакор чӣ хел аст бардаро ҳаст кардаро срочник биёед аз наздик бинед муомила кунед савдо кунед гиред бисёр соҳибашам бачаки хуб ҳастанд бардаро ягон нархи беҳтарин ва розӣ бешанд чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат арзона ҳастед фикратон ҳатман ҳастед лайка фаромӯш накунед ва канали мо обуна шавед бо эҳтиром авто дубай тж бардарҷонои ман анаи дӯстдорои сечка ана сечка харом срочна 66,000 сомон сечка чеки хушроак комплектация классик солаш 1999 будаст хато накунем агар мотор 1.8 коробкаи механикати ҳуҷҷатош то охири сол утилизатсия ҳам дорад скетчошавне дискош размери 15 балончошам бад нест кузуфоша нигоҳ чӣ аст марҳамат кунед бардаро срочни фурӯхта мешавад салон ҳозир тамошо мекунед ани салонош чӣ хел аст ҳолати салон салончошо бардар апшикошам мебелни карда гирем апшикошам мебелнест хуб чӣ дорад дигар бо мошинчаи мо пробега 470,000 километр гаштаги гади евро 4 дорад доинаи пеш электропакет баъд ки на апшикошам душе гуфтем мебелни кардаган ана кондитсионер дорад кондитсионераш мегам кор мекунад ё не гуфтан ки ман проверка накардам намедонам гуфтаистона як сол аст ҳамихи ҳай кардам ана чӣ дорад дигар бо солаша чанд гуфтем солаш ба фикрам 99 мемкин 98 бошад дорад ки дачки SP надоштааст ку бари дараш яки 98 бардарам бари дараш 98 яки бари дараш 98 бошад агар ҳуҷҷатош 99 мешад бисёрш як сол боло мешад чӣ хел аст бардарҷоно марҳамат срочна 66,000 сомон хайрдоро бошад марҳамат фикратон нафсед лайки фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошино арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром авто дубай тж бай бардарҷонои ман ана бай дӯстдорони мерседес бенз бо диққат тамошо кунед ана легенда че бардаро с класс аст с класс оригинал 221 кузуфи худаш бардаро аксарият 22-23 наку ин оригинал аз худаш аст бардаро ин мошин бардаро ягон туй гаштагӣ нест бардаро ман ягон хел роддом гаштагӣ нест барои мисол кӯдак бироадан ин мошинча бардарҷонои фақат корхона рафта омадаги аст нигоҳ кунед қаду қоматиша мошин бардарои ман японка янаси мотор 55 кати ҳолати беҳтарин дорад бардар тонировка ҳуҷҷатош то охири сол будааст хайридоро бовар кунед гиред агар роҳат мекунед мошина барои ки ман ҳай кардам онҷо як круг ду круг як намуд мераҳад ки бардарҷонои ман ҳамин қагапа гуфта метавонед беҳад свежи будааст пробегашам ҳоли ман надидам не ки бардар мошинча свежи аст худаш маълум хуб нархша 160,155 гуфтам 56 гуфта истодагидам гуфтам не нархи як нарх монем ки мошинча то савдо шад ба наздики полни оригинал мерседес центр гуфтам ҷойба оригинал 9000 сомон хадовӣ кардем бар 9000 сомон бовар кунед мошинча ранги турча бари мерад марҳамат лонг нест лонгошам дарозтар мешад нигоҳ кунед чӣ қадр хушрак аст 149,000 сомон розӣ кардем срочни аст бардаро бисёр не боз албатта ягон майда муомила дорад тозагиша бинед бо худатон ябор набинед баъд комментара нависед кунед чӣ хел аст задни дефлектор чорш аст бардаро ана кожош дар ҳолати хуб тонировкача зеркални бардаро сиденье лифт памят сиденья обогрев сиденья вентиляция сиденья дорад пешаш баъд бардаро винкодашина ана винкоди бардарои ман янаси японка аст хеле кожоша бинед тозаги хушрукша баъд подсветка задан инҷа недавно бардаро подсветка оригинал задан аст ҳамон авто дубай аксессуар аз дукуни худамон бардаро устолуғда гида чётка кадар подсветка задаги аст подсветкашам аз гирё мекунем нишон метӣ бардаро
خب مبلی رول مولتی رول 150,000 کیلومتر پرابگ دارد. رادنای پرابگی خودش است بازار جون. رادنای پرابگی خودش سالون بله. باور کنید میشه چه به حد خوشت. موتورش رنگی ساعت کار میکنه بازار. کنیزنی چوش یخ. خلاص باردارو میگه یوبو جوش بگن انترنتیام همه جوش اورجینال است خودش خریدم. یگون چی هم علیش کردگی باشم اورجینال شما زدگی هم خریدم. برای همین باردارو مرحمت کنید نه دوستدارانی 227 بزرگ من این موشیچه برای شماست. بای 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 چاست. خیلی از من باردارو مرحمت کنید. ارزان دست یعنی فکرتون حتما نمیشه لایک فراموش نکنید به کانال ما عضو شید. باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید. احترام افتاد دو بای تجربه بای 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 اسمش. باردارجانا کی پورزا ایستادگی بود سروچنا نیافتیم تویوتا کامری چوری وریانت اروپا به پریکیتکا بله باردارو به پریکیت اروپا پاپیس شما آوردگی نکجان ماشین چند ماه پیش از کانال خودتون گرفتیم خودتون منبگی دادیم ماشین چطور خوشرو گرفتیم برکت یافتیم این اوزی همین ماشین تنیروفکا اوجتوش همش گذروندیم های کردیم حاضر باشد میفروشیم با اون تا 5 میگیریم 6 میگیریم گفتم که گاب نیست خدا زیاده کنه از این بالان چه بگیریم برای امروز میفروختیم برای این باردارجانا نرخ گفتن 140 تومونه متنیروفکا کردیم نه تنیروفکا اوجتوش سالون 2012 موتور 2.5 اروپا گفتیم نه 140 تا نه 135 تومونه یک از دیگه بگیرد و با یگون سال یگون ماه کنه با اونم یگون 5 6 گراد بعدی برکت یافت گفتن گاب نیست 135,000 روزی شدن باردارو بیاد از نزدیک تماشا کنید باز یگون مایده سودا کنید مخلوق کنید گرید باردارو بسیار بچکی خوب است تنیروفکا چوش باردارو 50% انا اروپا توزه باردارجانا من اروپا با میبینیم اشو نواراتش نشون میدم نواراتش خیلی فول نیست نه باشم میگم پارکترونیک چوش هم است 2.5 یک تا گلوشتل میشه باردارو اونجا سالن هم میبینیم باردارو کنیچ خیلی از سالنش اوقتی سالن تردش چوش هم دست کوچی سالن باردارجانا اینجا مولتی مدیا نه دوش تاسکو اوه مولتی مدیا دوش تاسکو باردارو اینجا شونه سیدنی اختبارش لیفت است باردارجانا من خوب تریاخزون کلیمات کنترل نیکی همیشه میگه نشان دادن نکن کار نکرده است صداست باردارو چی دارد با باردارو سیدنیش رو چونه میاد سیدنیش لیفت نیست باردارجانا ابا گرفت سیدنی پیش ماشین کلیت است کوچنی رول مولتی رول اوزی او کلیت چه میگیره پرابگوش میبینی تارپد چوش سالن چوش خوشراکاست که باد نیست کاندیشنر چوش کار میکرده است باردارو 196,000 کیلومتر پرابگ داشته است باردارو اشیبکن ندارد یک بنزینش بیچاره کم تر مونده است تمام خیلی اصلا باردارجانا ما مرحمت کنید فکرتون نشه لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال 262 افتاد دو بای تجربه بای 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 باردارجانا من باین ما باز دوست دارونی BMW GC خراب باشد باردارای من نزدیک تلویزیون و نزدیکتر شید باردار تا آخر شب تماشا کنید باوری دارم که این ماشین به شما مقبول میشود چشمکش ببینید چه خوشرخ است این باردار اوریجینال ام پاکت است 2017 ماشین کره موتور 2.0 دیزل اکستراک حالت بهترین که لباویش باردار آنتی بلیک فاروش باردار اوریجینال آداپتیو لید کامera 360 گرادوس دارد کودفش ایدئالی به یگان کامبودی است باردارجانا نه پناه است ماشین 300,000 سوم قریب است دادم گفتم که 300,000 قیمت است اوتیلیزاسیا داشت حجتش کمتر مونده است باردارو و فکرم یگم چند روز دیگر مونده است برای همین گفتم که بیا کجا ارزان تر مونده ماشین فروشیم سروچنی پول در کار است گفتم اگر که سروچنی پول در کار باشد فروختنی باشد اگر بیا کجا همین نرخ بهتری مونده فروشیم روزی کردیم باردارو 255,000 سوم بانای نرخ ریال میشه مرحمت باردارو 100 صفحه خوش راکاس اوریجینال ام پاکت کره باردارو 2.0 دیزل راست خودش باشد اگر 7 لیتر 6 لیتر 8 لیتر گروه راست خود دارد باردارو کم راست خود کاست اکونومیکس نه دیسکوش بالونچوش ببینید باردارو دیسکوی سینیور پزدگی دیسکوی سینیور کوی ناوونی دیگه نرخ میشه دیگه چه خوش راکاست 255,000 باردارو نرخ بهتر است اسپیت کنید شانس از دست نتیر باردارو مرحمت اسپیچو دوستید سالونی ماندارین باردارجانا من میگفتید شتورکا چوشه انا شتورکا چوشه شتورکا چوش است خوب سیدنیش باردارو سیدنی لاماشی این پاکت باردارو زدنی اباگریف سیدنی زدنی کلیمات کنترل دارد عقبشون شتورکا دارد پیش وقتی ویدیو رجیستراتور دارد باردارو مرحمت کنید وارانت بهترین داچ سلیپیرزون دارد سیدنی لیفت پانل سیدنی انا 2017 گفتم من باری درشم 2017 است باز چی دارد پرابگش میبینیم موزی یا ورود کلیچه میبینیم کلیچه مانیتور دارد پرابگش از میبینیم پرویکسیا دارد این اینجاش اکران درست باردار پراستوی نیست پراستویش باردار اینجاش اکران نمیشد بعد چی میشد تنها اباگریف دارد و این باردار هم اباگریف سیدین دارد هم ونتیلاتسیا سیدین دارد سلامش خوشراک است کجاش هم در حالت خوب بیا شاگرد تست زخینه یک شاگرد که کار کرده است دو تا ماشین سیون کنه داده میگه تاشتم موندم گوشتم موندم
Ана, این مالته هست نه. کلیداش اکتب داشت دو تا داشت. فرض بیو که یک کلید داره دو کلید داره. آنا. خب کانسانی روش خوش رو کار داشته است. پرابگش دیدم در کار دارو. پرابگش کنی چند تا است. یک تا کلیداش بسام. تمام. آنا پرابگش میبینیم. پرابگش باردارو 221,000 کیلومتر پرابگ داشته است. راه نوع پرابگ است. خیلی از باردارو. از خیر دارم معلومات که وریانتی بهترین سرعتی فروختن شده بای اباگریف رولاندرات کوژنی رو مولتی کرویز کنترل یا udержание полоса همه چی داشته است. خیلی از باردار جنوی ما معلومات میدم بای است. ارزنده است این فکرتون بای باردار جنوی ما با دقت تماشا کنید. انا این بنویشه برای شما است. انا این بنویشه که باردارای ما بسیار در جستجویش بود. برای چی گپ است مراد موتور 3 لیتر دیزل 2 لیتر نه 3 لیتر دیزل است. بسیار امروزا میپرسن که 3 لیتر دیزل در کارفته نخیبدگی باردارو 50 است باردار. انا 550 دست باردار جمعه. انا این باردار جمعه من سال 2015 تلفن جاتوش یک دو ماه دیگر کمتر مونده گفتم و با وای چند تبلیغ 200,000 سوم نرخ استفاده گفتیم یعنی رفت جاتوش کمتر مونده باشه اگر نقشه باید ارزان‌تر مونه. روزی کردن باردارو نرخش سروچنی 185,000 سوم با. ماشین کره حالتش شروع ایکس درایو است. فراش رو میشه خراب بشه فرای ادپتیو لید بشه. اوریجینال این پاکت است باردار. خریدار باشید مرحمت کنید. بالونچوشون در حالت خوب سیتش باردار سیتی میدون. اینجا заводской пленкош میشه این جاش بامود است. این заводской میشه خیلی پلنکو یک مورد دیسون دانی باگو برای دیزل خیلی چی نشدن. نمیریزد که کام پلی بمباره همین زشته که دیگه اینجاش باز. خلاص باردار ماشین کوشش خوشبخت است. سوشت کنید باردار کنه سیتش باردار من багажаш باردار با پاک شده محکمش از نشون میده. سیتش سیاه از باردار افتاد با کم کاپوچه میشه. خیلی کنی باردار من багажаш شده میشه. باشه. багажаш ایده. من این داداریم استای سان تکنیک است. چی داره داخل باشه که توزک از باردار. مشیچه کور خیمچیس کم کور نداره داش نمرش هم پدرکم 02 دست داره. اسم چیو دوستو. آنا سلام میبینید. حالتی سومش پاتسیتکش هم دست با پاتسیتکش شروع است. اخیرش باردار اباگریف سیدین داره. دروش بعد میداره البته داوچ میشه заводской селектор سیدینش سیدین ایماست. 2015 گفتیم پوسیکش خرمان کاردون دست. پرابگش 191,000 کیلومتر بود. 191,000 کیلومتر. رژیمش باشه دیگر چند تا رژیم داره؟ اسپورت پلوس 4 تا رژیم داشته است باردار. 4 رژیم اجدینی داره. چیکار دارم میگم معلومات میدید خیلی درست سرچ بفرستم میشود پرویکسیوش هم هست کاندیشنرش یخ باید است اگر چی کاملی نداره باردارو میدید راحت کرده های کرده میگرده چیکار است باردارو معلومات میسرچ کی فروخته میشه ارزنده است یا نه فکرتون حتما نشید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دوباره تیجی بشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس و ماشین با خودتون از همونیمش ماشین با خودتون مخلوق پیدا میکنید تشکر بای از مرحبا باردار جناب لکسوس چه تماشا کنید لکسوس ES 350 سال 2017 رستالینگ بله باردار جناب جای رستالینگ میشه دیوشین چه نگاه کنید چه خوشلاکات از روی وینکل هم باردارو زدگی قریب کی نداشت است قریب کی کم ترک زدگی دارد باردار ایلا بکوش هم کور کردگی نیست نگاه کنید نه پرابگوش هم باردارو رادنو از خودش است 42,000 دست امریکا با بازی 43,000 شدگی است نگاه کنید باردارو نه شروع میتو با انا اینجا یک تا کیلوش این طرفش دیگه یک تا کیلو زدگی دارد تمام باردارو ولاتش خوشبخت است مرحمت کنید سروچنه باردار جنوی ما نرخ 235-240,000 استفاده کردم برای شما 227,000 سوم رو کردیم واگن راستموشکا دارد اوتیلیزاسیا دارد حجت‌های سالمش هم دارد باردار تاپ تایر است میشه میگرید باردار جنوی ما فقط های کردن میگرده خریدارو باشد مرحمت این رستالینگش است یعنی چی یعنی باردار این فاروش و بامپروش علیش میکنن و دیسکوش علیش میکنن و بسیار ریلکسه این باردار خودش заводской فار بامپر همش از خودش است دو رستالینگ 13-14 میگیره رنگی نه 16 میکنه باردار یعنی 16-17 است خوب تماشا میکنیم باردار یک تنیروفه نمیرسه تا بالونو میشیدین بالونوش در حالت خوب دیسکوش شروع من اینجاش باردار هم заводской پلونکا через دبی اومده است ماشین امریکا через دبی اومده است دیده چی خوشگل است بای است میشه خریدارو مرحمت کنید حالتش باردارو به حد محبوب شده سالونش هم میبینید کاندیشنرش چوتکه خوشگل کور کرده است انا چور در وسکی شوی دوستو کجاش ببینه چی سالون ببینه چی توزه کجاش سالونش نه پناه است دیگه دید باردار جناب میگن که هیچ کار کردگی نه داشی کینگستام نکرده میفته مگر محیطای خالی کردگی تمام کرد دادر 16 ماهی 95 بردار است بعد باردار این نگاه کنید لوشون لیفت
пробегаш 43000 на родной пробег دیدم این کد 42 بود یک دو تا اشیفکا چادر داره اشیفکاش کشتگی نیستم میگم از میرم میگم اشیفکاش نگم انا دیاگنوستیک میکنم میکشم افتاد زدن که چی کار حالتی سلامش خوشبخت است اباگریف سیدنی وینتیلاتسیا سیدن دارد кондиционерش یخ برنس بالا خریدار باشید اگر مرحمت کنید سرش میفروختن شد خیلی از باردار جنو مرحمت کنید در زنده هستید فکراتون حتما نسید لایک فراموش نکنید با کانال افتا دبی تجی باشید بای 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 از نرخ بهترین که باردار من خیلی 227000 сом 9 میلیارد دلار باردار جنوی من السلام علیکم روزتون بخیر باشد مرحمت تماشا کنید انا بازیت دیگر خوش رو اک تویوتا کارولا چه است باردار تویوتا کارولا سال 2023 بود است تو آخری سال تنیروفکا وجود داشته است موتور 1.8 باردار 1.8 بنزینی حالتش بهترین است نرخش هم بهترین نرخ راضی کرده ماشین اولینا پناه است باردار 20000 23000 کیلومتر پرابگ دارد обشی دین یک تا موندگی بودن در خاطرتون باشد باردار فروختن 220 تا موندگی رنگ اینو گیبریتی بود باردار آن 1.8 بنزینیش است باردار 1.8 بنزین هم باشه دیگه کم رسخود است بیاد ماشین چه کم رسخوده که خوشراک است حتی نکنه از بورکه خطای باید نشد یا اروپا باشه خطای هم دارد اینو دولت سالن توش هم چه کامپکت چه خوشراک است سالن سیو آنا چی داره دیگه تروش وزینت دست شوخه داشته باشد چی آنا سالن توش اور میشینه ببین باردار 23000 کیلومتر پرابگ رژیم HD اسپورت رژیم مانیتور استارت استاپ دیدید باردار ها من امروز دارد مسپور که خدای چه خوشم خوشراک است خریدارو مرحمت کنید نه اول اینکه چه ببینید بای 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 چاس ماشین چه سرچنی فروختن شد باردار فکرتون نسید لایک فراموش نکنید اینجا کروز کنترل دیرجان پلاس رادار داشته است اداپتیونی فار داشته است باردار خیلی اصلا باردار جنوی من مرحمت فکرتون حتما نسید لایک فراموش نکنید به کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام هفته به بای تیجی تشکر زیاد با ما بای بای بای